Hello, hello. Assalamualaikum. Good morning. Good morning Philippines. Nandito tayo sa garden natin. Meron ako dito binulok na dahon. Mahaba na doon yung gato. Ah, Mahaba na doon bala. so ito mga bossing ang ating binulok. Pinupos. Yan. Pupos ko na dahil dyan na. Hindi naman po lahat. Kalat muna natin. Bubulok din yan. Okay, tanggalin na natin yung sanga-sanga. Tagal na mabulok. Dahon lang.